جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی اتنے معاملہ ہے وے تسی شاید سنیا ہے اسد بھائی جڑے آندے نے میں مرزا انجینئر صاحب نو سننا وا ابو اصل میں تھوڑی جی آواز ہوندی پئی آندے جی میں مرزا انجینئر صاحب نو سننا وا لیکن نا انہاں نو میں اپنا نا جڑا وے نا امام نہیں مندا انہاں تو ودیا ودیا گلاں لے لینا۔ میں پوچھیا جی کرامت جڑی ہے مندے بزرگاں تو آندے نے صرف وہ مننا جڑیاں ثابت نے باقی نہیں مندا۔ پھر میں مرزا انجینئر صاحب دی ویڈیو لائی ہے جندے چ مرزا صاحب آندے نے اے میری کرامت ہے کہ میرے جڑا وے حق چار یار بن گئے نے جی اسد میرے بھائی کون ہے اسد بھائی؟ جی بھائی بول بڑی تو قسم لٹکا کے گلاں کرنا ہے جی، کون ہے اسد بھائی؟ جی سر سننا بولیں۔ جی کیا حکم ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ کیا کس بارے میں؟ بھائی کس موضوع پہ بات چل رہی ہے یا کیا مسئلہ ہے، فرمائیے۔ سر مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، یہ پوچھ رہے ہیں بس میں نے اس بات کا جواب دیا ہے، بس مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک۔ جی تو مسئلہ ہی کونی تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ جی اچھا آپ جو ہے یہ علماء کرام کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ ٹھیک ہے؟ جی یہ صحیح ہے ماشاءاللہ۔ ہاں ٹھیک، تو یہ صحیح تعلیمات دیتے ہیں؟ جی صحیح ہو گیا۔ تو قاسم پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جب یہ علماء کرام کا ادب بجا لاتے ہیں، ان کی باتوں دیکھیں کو بھی میں ان کو یہ دیکھیں، ایک منٹ میری بات سنیں، میں ان کو بتا رہا ہوں، دیکھیں وہ جو سی بات کرتا ہے میں نہیں سنتا، میں ٹک ٹاک چلاتا ہوں، اگر کوئی ویڈیو آ جائے، میری آپ بات سننا پہلے پھر آپ بولنا، کوئی ویڈیو آ جائے ٹک ٹاک کے اوپر، وہ اگر حوالہ دے یہ حدیث نمبر ہے یہ ہے، میں چیک کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، بس سکرول کر دیتا ہوں، میں اس کو سنتا ہی نہیں ہوں، بہت کم، میں کوئی ایک دن میں ٹائم ہی نہیں ملتا، 1 گھنٹے کے لیے موبائل چلاتا ہوں، بس ابھی ریسٹ ہوئی ہے، تو اتنی سی بات ہے، یہ لے کے جا رہے ہیں آگے، چلو میں نے کہا پھر چلے ہیں تو پھر دے ہی جاتے ہیں جواب۔ ایک کتاب میں نے لکھی ہے، ابھی چھپی نہیں ہے، دعا کریں کہ وہ چھپ جائے، چلے اور انشاءاللہ تو آپ کو بھی وہ تحفہ پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ تو اس کتاب کے اندر ہم نے ثابت کیا ہے کہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کے جی جملہ عقائد جو ہیں وہ مرزا قادیانی والے ہیں، جی صحیح۔ تو وہ حوالے بھی ہم نے دیے ہیں، اور جو بھی مرزا قادیانی کی جتنی بھی ٹوٹلی تعلیمات ہیں نا اس کو جی ہم جی نے مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر سے ثابت کی ہے۔ جی جی تو جی یہ بندہ قادیانی ہے، اس کو نہ سنا کریں، ایسے ہی آپ کوئی بات آپ کے ذہن میں اس کی بیٹھ گئی، آپ کو پتہ جی تو ہونا کو نہیں کہ جی یہ بات کی حقیقت کیا ہے، تو جی وہ اصل میں قادیانی عقیدہ ہوگا۔ جی پھر آپ دیکھیں وہ یعنی چھپے ہوئے آپ قادیانی بن جائیں گے، ظاہری تو نہیں، ظاہری تو اپنے آپ کو آپ مسلمان ہی کہتے ہوں گے، لیکن چھپے ہوئے ایک آپ قادیانی بن جائیں گے، جی سر ٹھیک یہ ہو بات گیا، ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ تو یہ ہے کہ بس علماء کرام ہیں ان کی سنیں، عالم ہوتا ہے۔ یہ جی جی مرزا جونیئر جیلمی نے نہ ہی کسی مدرسے سے پڑھا ہے، نہ ہی کسی کو سر یہ اپنا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہی بڑا، وہ اس کا مسئلہ ہے، ہاں ہاں قرآن و وہ حدیث جو بیان کرتا ہے، اگر آپ بھی قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے، ہم آپ کو بھی مانیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں یہ نقطہ جو ہے نا، یہ کہ جو قرآن حدیث بیان کرے گا وہ جی ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں قادیانی بھی تو قرآن حدیث ہی بیان کرتے ہیں۔ نہیں، اچھا ایک منٹ، ایک مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا،
میں کسی کو توبہ نعوذ برا نہیں کہتا. اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ میں الحمدللہ اہل سنت ہوں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو 100 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا. آپ مانتے ہیں اس چیز کو؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ سر یہ میرا ان کا نام نہیں آتا، جون سے ہیں اپنا الیاس قادری صاحب ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں یار، بڑے ہی ہیں، مطلب کہ ان کا نام نہیں مجھے آتا، اینکو والے ہیں، مجھے اب ان کا نام نہیں یاد آ رہا، اب انہوں نے بتایا. دیکھیں اسد میاں، جی جی مائک میوٹ کریے گا، مائک میوٹ. میں کرتا ہوں. اب دیکھیں پہلے تک مجھے آپ سنجیدہ لگ رہے تھے، لیکن ابھی آپ مجھے بچے لگ رہے ہیں. جو بچپنا نہیں ہوتا، بچپنا ایک جن کی جو کھیلتے کودتے ہیں، موج مستیاں کرتے ہیں، مجھے ابھی آپ وہ لگے ہیں. سنجیدہ لوگ یہ کام نہیں کرتے کہ وہ جی سنا تھا میں نے، وہ فلاں نے سنا تھا، وہ ایک چشمے والا تھا، وہ پگڑی والا تھا، وہ مولانا الیاس قادری تھا، تو اس نے کہا تھا کہ وہ جی اعلیٰ حضرت کا وہ نے 100 دفعہ دیدار کیا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ سنجیدہ باتیں نہیں، یہ بچپن ہے. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسلم شریف کے مقدمے میں لکھی ہوئی ہے، جا کے پڑھیے گا لازمی. بلکہ پورا مسلم شریف کا جو مقدمہ ہے نا، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اندر بڑے مسئلے آپ کے حل ہوتے ہیں. سر ساتھ نمبر بھی بتا دینا، میں ڈھونڈ لوں گا. مائک میوٹ کر، مائک ذرا میوٹ. اس میں کوئی اتنی زیادہ حدیثیں نہیں ہیں، مقدمے کے اندر تقریباً کوئی 16 17 20 کے قریب حدیثیں ہیں، وہ پڑھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، نمبر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. تو بات یہ حضور نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے. نہ یہ آپ نے کوئی تحقیق کی، نہ ریسرچ کی کہ بھائی وہ کون سی کتاب میں ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے. بھائی مولوی بھی بھائی مائک ذرا ایک، میں آپ کو موقع دیتا ہوں یار، آپ موقع دیتا ہوں آپ کو، ٹینشن نہ لیں آپ، مجھے اپنی بات کمپلیٹ کر لینے دیں، میں آپ کو موقع دیتا ہوں، جتنا مرضی بولیے گا، پہلے صبر تحمل سے سن لیں. یہ جو جلد بازی ہے نا، یہی تو بات سمجھنے نہیں دیتی نا، یہ جلد بازیاں ہی تو بات سمجھنے نہیں دیتی. تو بات یہ ہے کہ مولوی بھی انسان ہی ہیں بھائی. ایک مولوی نے کوئی تقریر کر دی تو وہ اتھینٹک تو نہیں ہے. اتھینٹک اسی وقت ہے کہ جب وہ جو بیان کر رہا ہے اس کو آپ اصل کے اندر جا کے دیکھیں، تلاش کریں، خود پڑھیں، تحقیق کریں. تو اس تحقیق کے بعد آپ کو ذہن میں کوئی اعتراض پیدا ہو تو آپ ضرور کریں کہ دیکھیں جی فلاں کتاب ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کتاب کا فلاں صفحہ کے اوپر یہ والی بات لکھی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے نا کہ بھائی یہ بندے نے مطالعہ کی ہے، تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، تو اس کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی، تو اس کا جواب پھر علماء کرام دیں گے. جہاں تک یہ تعلق ہوتا ہے کہ بس اعتراض برائے اعتراض کرنا، وہ سنی سنائی باتیں، تو یہ کوئی مناسب نہیں ہے. تو میں تو آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا جونیئر جیل میں جو قرآن حدیث بیان کرے گا اس کو جو میں لے لوں گا، بقایا کو چھوڑ دوں گا. یہ معیار نہیں ہے. یہی تو قادیانی یہ جال پھیلاتے ہیں، وہ قرآن حدیث کے نام کے اوپر جال پھیلاتے ہیں. آپ کا کبھی کسی قادیانی سے ٹاکرا نہیں ہوا، آپ کو پتہ نہیں ہے. قادیانی یہی کہتے ہیں کہ آؤ قرآن حدیث سے ذرا بات کرتے ہیں. قرآن حدیث جب مرزا قادیانی کی کتابیں ہم کھولتے ہیں ان کو گشی کے دورے پڑ جاتے ہیں. قرآن حدیث اصل میں رولا یہاں پر یہ ہے کہ قرآن حدیث کوئی خالہ جی کا واڑا نہیں ہے کہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے. ایک شخص 8-10 سال تک مدرسے میں پڑھتا رہا، اس نے علم حاصل کیا، فارغ التحصیل ہو گیا، اس کو قرآن حدیث نہیں سمجھ آتا میاں. 10 سال پڑھنے کے بعد بھی فارغ التحصیل ہو گیا، اس کو بھی نہیں سمجھ آیا. ہم نے بڑے دیکھے ہیں،
ہمارے ذاتی کتنے کلاس فیلو ایسے تھے جو بالکل بیچارے فارغ بھی ہو گئے لیکن وہ کورے چٹے جیسے آئے ویسے ہی چلے گئے. لوگوں نے تو ان کو عالم ہی سمجھنا ہے، بھائی مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں، لیکن ان کی علمی کیفیت ان کے کلاس فیلو جانتے ہیں کہ بھائی یہ سبق کے اندر توجہ نہیں کرتا رہا، چھٹیاں کرتا رہا، اس نے اسباق صحیح طریقے سے لیے نہیں، نقل کر کر کے یہ اس نے امتحان پاس کیے ہیں، ڈگری تو اس نے حاصل کر لی ہے لیکن علمیت اس کے اندر نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ 8-10 سال پڑھنے والا ایک عالم جو اسباق کے اندر سستیاں کرتا رہا، اس کو نہیں قرآن دی سمجھ آیا. تو ایک یار دنیا دار انسان ہے، ایک پلمبر ہے، اس نے پلمبری کا ایک ڈپلومہ کیا اور اپنے نام کے ساتھ انجینئر لگا لیا جی میں انجینئر ہوں. تو بتائیے کہ کورس تو اس نے کیا ٹوٹیاں کسنے کا، تو وہ قرآن دی اس تو اس نے پوری زندگی ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس کو سمجھ کیسے آ گیا بھائی؟ قرآن دی اس کو سمجھنے کے لیے 10 علوم اور فنون چاہیے. وہ کہیں آئیں گے، اس کے اوپر مہارت تامہ ہوگی تو پھر کہیں جا کے قرآن دی سمجھ آنا ہے. علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم ادب عربی ہے، علم فصاحت ہے، علم بلاغت ہے، علم بدیع ہے، علم بیان ہے، علم منطق ہے، علم فلسفہ ہے، علم کلام ہے، اصول قرآن ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے. تو کئی قسم کے علوم اور فنون کے اوپر مہارت پانے کے بعد پھر تھوڑی سی ایبلٹی پیدا ہوتی ہے کہ قرآن حدیث سمجھ آ جائے، بصورت دیگر نہیں سمجھ آتا. تو آپ عقلی طور پہ آپ کو یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی کہ ایک شخص اسکول کالج کا پڑھا ہوا ہے، پوری زندگی وہ اسکول کالج کی کتابیں پڑھتا رہا، مان لیتے ہیں کہ بھائی وہ اس نے ایم ایس سی کی ہے، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور اللہ نے اس پر کرم کیا تو اس نے داڑھی رکھ لی، اس نے پگ بھی باندھ لی، اور اللہ نے کرم کیا تو اس نے ایک یوٹیوب کا چینل بھی بنا لیا. اور اس پہ بیٹھ کے آپ عقلی طور پہ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا اتنی ایبلٹی اس کے اندر ہے کہ وہ اب قرآن حدیث بیان کر سکے؟ بھائی تو سائنس کی کتابیں پڑھی ہیں نا تو نے میاں، چلو داڑھی تو سنت ہے، پگ بھی سنت ہے، وہ تو نے رکھ لی، چینل 2 منٹ کے اندر بن جاتا ہے، کوئی 2-4 ہزار 5-10 ہزار لگا کے کیمرہ لگا کے ویڈیو بنانی بھی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. تو کیا یہ سارے کام کرنے سے بندہ عالم بن گیا؟ کیا وہ جو قرآن حدیث پیش کرے گا وہ ٹھیک ہوگا؟ یہ ابھی 2 گھنٹے پہلے میری ٹک ٹاک کی آئی ڈی کے اوپر جا کے دیکھ لیں، ابھی میں نے اپلوڈ کر دی ہے. وہ قرآن بیان کر رہا ہے، ایک قادیانی مربی پگ باندھی ہے، اس نے داڑھی رکھی ہے، جٹ کیسر کے نام کا قادیانی، وہ قرآن بیان کر رہا ہے اور میں نے کال ڈال دی ہے. میں نے کہا یہ تو جو کیا یہ بیان کر رہا ہے، وہ جناب اس کے پسینے چھٹ گئے ہیں، تھوڑی سی گفتگو کی ہے اس کے طوطے اڑ گئے کہ یار یہ کیا، میں پھنس گیا ہوں. کہنے لگا یہ قرآن کی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی انسان بھی آسمان میں زندہ نہیں رہ سکتا، حالانکہ قرآن پڑھ رہا تھا. میں نے کہا قرآن کا کون سا لفظ ہے، اس آیت کا کون سا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ آسمان میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا؟ اب وہ پھنس گیا نا، بیان تو قرآن ہی کر رہا تھا. میں آپ جیسا ہوتا تو فوری طور پہ یقین کر لیتا کہ بھائی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ ترجمے کر کر کے سنا رہا ہے، پگ بھی باندھی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے اس نے. وہ یار اتنے بھولے ہو گئے ہیں آپ لوگ یار مسلمانوں کہ دین کو ایسے آپ نے سمجھ لیا بس خالہ جی کا واڑا ہے. جو مرضی تمہیں جن نے لایا گلی وہ نال اٹھ چلی، جہاں قرآن حدیث کے نام دے اتنے تمہیں لوٹ رہا ہے، تمہیں گھسیٹ رہا ہے،
तुम्हारे ईमानों को लूट रहे हैं, बस तुम जो है ना लुट जाते हो हैं, बेच जाते हो। यार क्या हो तुम लोग, अल्लाह के बंदो। चले गए हैं, अब आपको मैंने मौका देना था तो अब आप चले गए हैं जी। कर लें, कोई और दोस्त किसी ने बात करनी है तो कर लें। अस्सलामुअलैकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम जी वो सलाम। पे चले गए। ये स्क्रीन बार बार कौन छोटी बड़ी कर रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या दौर आ गया यार, क्या दौर आ गया। अल्लाहु अकबर। जहां से अच्छी बात मिले वो ले लो, हैं, जहां से अच्छी बात मिले। यार अच्छी बातें तो वो मोदी भी करता है। जरूरी तो नहीं कि भाई वो काफर है, बुत परस्त है, तो वो सारी गंदी ही बातें करता होगा, अच्छी भी तो करता होगा। कभी सुना है कि मैंने ये बात मोदी से ली है? भाई ट्रंप भी अच्छी बातें करता ही होगा ना। जरूरी तो नहीं कि वो काफर है, ईसाई है, तो वो सारी गंदी ही बातें करता होगा। भाई अच्छी बातें करता होगा तो वो अमेरिका का सदर बने। हाँ जी, कभी आपने सुना कि ये अच्छी बात मैंने ट्रंप से ली है? भाई अबू जाल भी तो अच्छी बातें करता था कि नहीं, कि सारी गंदी ही बातें करता था? कभी सुना है कि वो कोई वो सेक्सी सेक्सी बातें करता था? उसने तो कभी ये भी नहीं कहा कि भाई जनाब जन्नत के अंदर मेरी माँ को 4 शोहर मिलेंगे। उसने तो, अबू जाल ने तो ये भी नहीं कहा। ओए उसने तो ये भी नहीं कहा था कि बच्ची जब 10 साल की हो जाए तो फौरी तौर पे सेक्स सिखाओ। कोई साबित नहीं कर सकता कि अबू जाल ने ये बातें की हों। तो कभी सुना आप लोगों ने कि किसी साहबी ने कहा हो कि ये अच्छी बात मैंने अबू जाल से ली है? क्योंकि वो अच्छी बात है ना, क्योंकि कायदा कुल ये है कि अच्छी बात जहां से मिले ले लो, है। यार इंसान के बच्चे बनो यार, इंसान नहीं हो तुम। वो किस किस्म के मुसलमान हो तुम? वो आयतल कुर्सी शैतान ने आके सिखाई थी। कभी सुना कभी किसी से कि आयतल कुर्सी की फजीलत के अंदर लोग बताते हो कि ये अच्छी बात हमें शैतान ने बताई थी? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये अच्छी बात शैतान ने बताई थी ना। ये कैसे लोग हो यार तुम लोग? अच्छी बात जहां से मिले ले लो, पागल हो गए हो क्या? अच्छी बात वाले को पहले हम देखेंगे वो है क्या। अच्छी बात वाले को देखेंगे कि वो आशिक रसूल भी है कि नहीं, वो सहाबा का गुस्ताख तो नहीं है। अच्छी बात वाले को देखेंगे पहले कि वो किसी 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 हस्ती का गुस्ताख तो नहीं है। और वो गुस्ताख भी नहीं है, वो जनाब उसने चेहरे पे दाढ़ी भी रखी है, पग भी बांधी है, और उसके माथे के ऊपर सजदों के निशान भी हैं। लेकिन अच्छी बात उससे फिर भी नहीं लेंगे जब तक वो आलम दीन नहीं होगा। ऐसे ही अच्छी बातें ले लेनी है हर एक से ही। अच्छी बातें जी, अच्छी बातें हैं ना ये कुरान ही है। कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। इसी को पढ़ के गुमराह होते हैं लोग। ये कुरान है, कुरान कह रहा है कि मुझे पढ़ के लोग गुमराह होते हैं। कुरान से बड़ी अच्छी बात तो कोई नहीं। कुरान खुद कह रहा है कि मुझे पढ़ के लोग गुमराह हो जाते हैं। अच्छी बात, ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है? अच्छी बात जहां से मिले, जो कुरान हदीस पढ़े बस ठीक है, बस ठीक है, बस ले लो ले लो ले लो, पकड़े जाओ, बस लपेटे जाओ बस। आज तो जिसने गलत काम करना होता है वो कुरान हदीस का सहारा लेता है। वो देखे जाके जाइए कादियानियों से पूछिए, वो मिर्जे कादियानी की ज़िनाकारी के ऊपर कुरान की आयत लेके आते हैं, हदीस लेके आते हैं। वो कहते हैं ये देखो
मिर्जा जानी जो था वो फलां ने भी तो जना किया ना, फलां ने भी तो ऐसे किया ना। मिर्जे की शराब नोशी की बात आती है तो वो कुरान हदीस का सहारा लेते हैं। तो बताओ वो अच्छी बात कबूल कर लोगे हैं? कैसे लोग हो यार तुम? असद साहब आ गए हैं। आसफ मौजूद है? आसफ, अजहर शाह जी मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम जी सादे मोहतरम। असद से बात करो यार शाह जी। जी असद जी भाई बोले। जी, जैसे आपने कहा था कि जी आप अच्छी बात जिससे मिले ले लेते हैं, तो सादे मोहतरम ने कहा है अगर आपको मोदी अच्छी बात बताए तो क्या आप उसकी बात भी ले लेंगे? क्या मतलब समझ नहीं आई? जैसा कि आप कहते हैं कि मैं मिर्जे इंजीनियर को सुनता हूँ और अच्छी अच्छी बात ले लेता हूँ और गंदी गंदी बात छोड़ देता हूँ, तो गंदी अगर बात की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात उसी की सही होती है। अच्छा चले आगे बोले, आगे बोले। तो अगर सही बात जो है वो मोदी बताए आपको तो उसकी भी ले लेंगे? सर उसमें और इसकी बात में कितना फर्क है, आप किस तरफ लेके जा रहे हैं यार, देखें सही। तो आपके पास कौन सा पैमाना है जिससे आप चेक करेंगे जी इसने ये जो कुरान और हदीस पे बात की है वो नहीं वो सच चलो ये एक झूठा है? मिनट बात खत्म होगी। मैं तो ये इनसे बात कर रहा था, आला हजरत वाली अल्लाह का दीदार, वो इनसे मैं पूछ रहा था। सर वो भी बताते हैं, ये तो बता देना जो सवाल किया उसका जवाब तो दे देना। नहीं सर पहले मेरी बात का तो जवाब देना, वो कहाँ पे लिखा है कि अल्लाह का दीदार हुआ था? सर मैंने तो नहीं सुना, मैं तो अभी अभी आया हूँ, ये तो सर, बताए ना। मैं- मेरा भी एक मिनट, देखिए पूछता- आपकी अच्छी बात वो एक जो मुझे है- जहन में आ गई है। एक मिनट बात सुन लेना, जी। काफ नहीं डालते। आपकी एक बात मुझे जहन में आ गई है। आपके इमाम आपके उस्ताद मोहतरम कहते हैं, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अली भाई कहते हैं कि जी एक हदीस है कि आपने गाने वाली क्यों नहीं भेजी, तो आपको पता है वो हदीस है अभी कि नहीं? सर पता नहीं, मैंने सुनी नहीं है। अच्छा ये भी नहीं आपने सुनी? नहीं सर। कासम भाई है जे वीडियो। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। आपने सवाल किया ना मोदी वाला, मुझसे जवाब पूछें इसका। अच्छा जी, आप अपना तारफ कराएंगे पहले, आप है कौन? मेरे हो गया, मोहम्मद इमरान मेरा नाम है। सॉरी जी पता नहीं मुझे। हेलो जी सुन रहे हैं, भाई बताएं साहब, आप। मैं आपका जवाब देता हूँ। आपने कहा मोदी अगर गलत बात कहेगा आप ले सर लोगे। बात जी, तो सुन बिल्कुल, लेना, जो अपना भी- तारफ तो कराए ना, और बात भाई सुन ले। मैं इंसान हूँ, मोहम्मद इमरान मेरा नाम है, बस ये मेरा नाम है। मैंने कौन सा कहा कि आप डोरेमोन हैं? मैंने भी इंसान ही समझा आपको, मैं को डोरेमोन जी। नहीं समझ रहा। कौन सा ये तारफ बताइए चाह रहे हैं आप? और बात तो सुन लेना, बात तो सुन ले। आप जी, जी। मोहम्मद अली मिर्जा जेलमी को क्या मानते हैं? आप मैं उसे इंसान मानता हूँ, उससे गलतियाँ भी होती हैं, उससे अच्छाइयाँ भी होती हैं। मैं खताकार इंसान समझता हूँ उसको, मुसलमान। चलो पहले आप बात कर लेना, फिर बाद में मैं बोलूंगा, ठीक है? मैं आपकी बात है, उस भाई को जवाब नहीं दे रहा है, उसको बेचारा, पहले आप उस बेचारे बात को जवाब नहीं दे रहा है, जवाब मैं आपको देता हूँ। फिर मैं बोलूंगा, ठीक मोदी है? अगर गलत बात कहेगा उसकी ठुकराई जाएगी, अगर मोदी भी सही बात। पहले अपना तारफ कराएं। आप मोहम्मद अली मिर्जा को क्या और मानते ये हैं? आप उसका फॉलोअर है मिर्जा जूनियर जेलमी का भाई मर्द मुझसे है। बात करो ना आप। नहीं सर आप देखिए, उससे आप बात कर रहे हो बेचारे। एक मुसलमान को काफिर कह रहे हैं, इसका मतलब आप मैं आपके खुद ही सवालों के जवाब काफिर दूंगा हो ना, गए। आप मेरा मुंह म्यूट करी जा रहे हो। तो यार बात यह है कि मर्जई, मैंने इनको कहा है, क्या मिर्जा जूनियर जेलमी के मानने वाले को मर्जई नहीं कहेंगे? यार सर आप क्यों असल नहीं बात सही पे आओ कहेंगे? यार। सर वो मुसलमान है। एक बंदा क्यों बात उसने कर ले। कौन सी मर्जियों वाली बात है? मेरी बात सुने। एक बंदा मिनट यार बात कर सारे, लो। अब मेरी बात सुन ले फिर मैं चला भाई जाऊंगा। आप मेरी बात सुनो। एक बंदा बात कर लो, फैसला कर लो, तुम दोनों में से बात किसने करनी है? भाई साहब अगर भाई मैं आपको सिर्फ- जवाब देता हूँ, उस भाई को सवाल का जवाब भाई नहीं देना आप यार। दोनों पहले फैसला कर लें। अगर आप भाई दोनों सिर्फ में से एक मिनट मेरी किसने बात सुन ले, फिर आप बात करते रहिए।
सिर्फ 1 मिनट। आप एक भोले बात। भालों से सवाल करते हैं, उन बेचारों को जवाब नहीं देना आता, फिर आप उनके मजाक उड़ाते हैं। सर 1 मिनट मेरी आपने बात जो सुने। सवाल किया था अच्छा मोदी अच्छी बात क्या ली जाएगी, जी हाँ ली जाएगी, उससे भी अच्छी बात शैतान से भी ली जाएगी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या नहीं सुना हदीस में आपने, जब रात को उन्होंने हिफाजत के तौर पे उन्हें बिठाया था तो शैतान आया, माल चोरी करने लगा, तो तीन देर तक शैतान आता रहा, तो एंड पे उसने पकड़ा, तो शैतान ने उन्हें फार्मूला बताया कि हिफाजत का, चोरों से हिफाजत का, आप आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें, आपकी हिफाजत होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा जो 3 दिन तेरे पास आता रहा वो शैतान था, मगर उसने बात बिल्कुल सही बताई है, जो आयतल कुर्सी पढ़ के सोएगा अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा। अच्छा, ये कौन सी हदीस है जी, कहाँ पे है जरा मैं मैं देखना आपको गूगल, अगर आप इसका रेफरेंस याद है फिर मैं अब गूगल से, मुझे एग्जैक्ट इसका रेफरेंस नंबर याद है, मुझे गूगल सर्च करनी पड़ेगी, मैं अभी आपको उसका नंबर भी दे सकता हूँ। आपने पहले कभी किसी अपने मौलवी से हदीस सुनी है, ये बताएं मुझे। यार असद साहब अपना जरा माइक म्यूट करें जरा, असद साहब माइक म्यूट करिएगा। तो आपके उलमा ऐसी ऐसी हदीसें छुपाते रहे आप लोगों से। यार वो मरदई 1 मिनट ठहर जा जरा, यार मरदई 1 मिनट ठहर जा जरा, मैं एक बंदे नूं पहले चुप करा रहा वां, थोड़ा जिहा आराम नाल तसल्ली नाल गल करने, भज नस नहीं पाई दी हुंदी। अच्छा वो हदीस कौन सी है, निकालें लाएं, वो कौन सी हदीस है, मैं देखना चाहता हूँ। हेलो हेलो, हदीस कौन सी है? सर वो आते हैं अभी। ये देखें, ये सारी बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, निसाई शरीफ, अबू दाऊद शरीफ और दीगर किताबें रखी हैं। आप मुझे बता दें, मैं अभी निकाल लेता हूँ जी। सर वो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो चेक करने यार गए हैं, चेक असद करके एक आते मिनट हैं, रुक फिर आपको जाएं, बता रुक देते हैं। जाएं असद मियाँ, रुक जाएं, मेहरबानी माइक म्यूट करें ठीक है सर। जी। मरज़ई साहब आए तो ये हदीस फिर बता दे, गलत मैं इसी तमीज की निकाल। सीख लो बात करने की, ये जाहिर होने की निशानी तो आप इधर से जाहिर हो जाती है आप लोगों की। और मिर्जाई ये क्या तरीका है बात करने का यार, बड़ों ने तमीज नहीं सिखाई जी। मौलवियों ने, जी जिनके पीछे जिन्होंने जी मैं बताता हूँ मरज़ई का आप जवाब लोगों दे। का बेड़ा गर्क किया, उन्होंने तमीज यार तक नहीं सिखाई आप एक मिनट रुक जाए ना, मरज़ई का जवाब तो अगर देखो घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई तो मौलवियों से तमीज सीखो ना, अपने बाबों से तमीज सीखो बात करने यार। चलो फिर नीचे जाके बैठ जाओ, मैं जवाब देता हूँ। मरज़ई तुम लोगों को हम इस वजह से कहते हैं कि मरज़ई का मतलब होता है मिर्जे वाला, ठीक है। मरज़ई का मतलब होता है, वैसे तो तुम लोग मुस्लिम इल्मी किताबी बनते हो, तो ना ही तुम मुस्लिम हो, तो ना ही इल्मी हो, तो ना ही किताबी हो, कुछ भी नहीं हो। जी यार एक मिनट असद मियाँ माइक म्यूट करें, आपको भी फिर उतारना पड़ेगा सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं बोल नहीं भाई। रहा, मैं माइक वैसे में ही जी जी क्या होता है, माइक म्यूट करें। हद हो गई है, कोई शराफत नहीं है क्या? उस बंदे को मैंने उतारा है, बदतमीजी कर रहा था। आप भी करेंगे तो आपको भी नीचे उतार देंगे, बस हम और क्या कर सकते हैं भाई। जुबान से समझा सकते ना आप लोगों को, नहीं समझेंगे तो फिर इख्तियारात है हमारे पास, हम उतार देंगे। मरज़ई का जवाब तो मुझे देने देना कम से कम। मरज़ई कहते हैं मिर्जे वाला, मरज़ई कहते हैं ये। अब तुम लोगों को हम बताएंगे हैं, हालांकि तुम लोगों ने एकेडमी के अंदर जाके मिर्जा जूनियर से ये चीजें सीखनी थी, और हम तुम्हें बता रहे हैं, देख लो किस मकाम पे खड़े हो तुम लोग। मरज़ई का मतलब होता है मिर्जे वाला। भाई जब तुम उसके फॉलोअर हो तो तुम क्या मिर्जे वाले नहीं हो? जब उसको तुम सुनते हो, उसको पसंद करते हो, तो मिर्जे वाले नहीं हो क्या? रज़वी का मतलब होता है रिजा वाला, बरेलवी का मतलब होता है बरेली वाला, देवबंदी का मतलब होता है देवबंद वाला, वहाबी का मतलब होता है वहाब वाला, सलफी का मतलब होता है सलफ वाला, मदनी का मतलब है मदीने वाला, मक्की का मतलब है मक्के वाला। तो मरज़ई तुम लोगों को कहें, तुम्हें तो खुश होना चाहिए भाई। तुम लोगों को चिड़चिड़ते क्यों? वजह बताओ चिड़ने की। क्या मिर्जा जूनियर जेल में मिर्जा नहीं है?
जब वो मिर्जा है तो मानते हो वो मिर्जा है, तो हम यही तो कह रहे हैं ना तुम मिर्जे वाले हो। यानी उर्दू का ये जो लफ्ज है मिर्जे वाला या फालवर, मिर्जे का फालवर, इसको अगर अरबी कालब के अंदर आप डालेंगे ना तो वो बन जाएगा मरजई। जी अब असद साहब आप माइक ओपन कर लें, आपको क्या जी, मसला है, जी। कर लें बात। सर मैंने अच्छा अगर आपने उस बात का जवाब नहीं दिया कि आला हजरत वाला, वो तो बताएं मरजई ना। समझ आया कि नहीं कुछ? सर वो आ गया, वो और पीछा छोड़े जोड़ी ना करी जाओ। सर वो उसको छोड़ें, आप समझ आए या नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि नहीं, वही बात है ना, अग्गा दौड़ते पीछा चोरी हुआ ना। आप अपनी भाई बार आप से मरजई हुए कि ना हुए, अब हम आपको मरजई कह सकते हैं कि नहीं? सर उस बात को छोड़ें आप, नहीं वो छोड़ना बात का नहीं, मसला है देखें, सर। मैं एक अगर तो मिनट छोड़ना है तो ये तो काम खराब हो जाना ना। सर, छोड़ते एक नहीं। मिनट, एक रिक्वेस्ट देखें, मान लेंगे मेरी नहीं, सर बात सुन। छोड़ना नहीं है ना, ना ना रिक्वेस्ट नहीं सर तो आप छोड़ना आला नहीं। हजरत वाली बात बताएं भाई ना फिर। भाई आप मुझे देखें बरेलवी कहें, मैं बरेली आला हज़रत फाजले बरेलवी का मानने वाला हूँ, मुझे खुशी होगी। भाई आपको मैं मरजई कह रहा हूँ, आपको खुशी नहीं हुई, आप कह रहे छोड़ें। सर मुझे उस तरह आप हमें एक दफा, गुस्ताख करते हो। आप एक दफा मुझे बरेलवी कहें जरा। सर बरेलवी कोई मसला नहीं है, हम भी और कहें बरेलवी तो हैं। सही, हम कौन और सा यार मिर्जे कहें तो सही। बरेलवी सर, और कहें बरेलवी। कि कहें कि मुफ्ती मुबशर तू बरेलवी है। मुफ्ती मुबशर साहब तुसी बरेलवी हो, और दसो। माशाल्लाह, देखे ना, मुझे खुदा की कसम बड़ी खुशी हुई है, अल्लाह सर, की कसम, वल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है। देखिए अब मैं आपको असद साहब कह सकता हूँ कि असद साहब आप मरजई हैं? नहीं सर मैं बरेलवी हूँ, मैं भी बरेलवी हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं, आपको नहीं। मरजई कह सकता हूँ कि नहीं? क्यों कह सकते हैं जब मैं हूँ भाई ही नहीं तो मिर्जे मैं वाला अभी बरेलवी तो हूँ। बताया है, अभी तो बताया है। चले अच्छा ठीक है, एक मिनट आप कह लें, कह लिया आपने, एक मिनट आप मेरी बात सुन लें। नहीं, ठीक है, आपने मानना भी है कि नहीं? मैंने तो मान लिया था, आपने मानना है कि नहीं आप मरजई हैं? चलें सर, एक मिनट आपने कह लिया, तो मैंने भाई मान लिया, अल्लाह को बेहतर नहीं, बताइए। ठीक आपने है, मान लिया कि आप मरजई ठीक है हैं? सर, मैं मान लिया, मैं बिल्कुल मरजई जी। नहीं हूँ, मैं बरेलवी बकाया हूँ। मेरी बात बात सुनिए अजहर भाई ही आपसे करेंगे। अजहर भाई, सुमामा लोधी मौजूद है? जी। एक मिनट, अब आप अपनी सुनाई जा रहे हैं, एक मिनट हमारी नहीं सुन ओ रहे। यार, मैं कुछ मैनेजमेंट तो कर लेने दे यार। मैनेजमेंट क्या कर? आप इधर ही हैं ना? सुमामा मौजूद है? आसफ भाई मौजूद है? कोई भी नहीं। अजहर भाई मौजूद है? जी सादा मोहतरम मैं मौजूद हूँ मैं जॉब पे। चलें ठीक है, करें, आप करें बात। नहीं, कासिम मौजूद है? कासिम जी उस्ताद जी मौजूद हां। भाई बात नहीं होती भी। कासिम बात करनी है, लटकानी नहीं है, तू लटकाता बहुत है। नहीं लटका, वो ना राम गुस्सा, राम। बात सुन के गुस्सा आ जाता है कि यार इतनी लटका के बातें तू करता है। नहीं 2 करता मिनटा साहब। दे कट्टी कट्टा कट के बाहर मारी जाता है। चलो करो बात। ठीक। हाँ जी असद साहब बोलो जी, की सवाल पूछ रहे सबसे? हाँ मैं असद मरजई। मानता मुझे नहीं थी पता। अच्छा मैं पूछ रहा था, मैं कह रहा था कि आला हजरत को 100 मरतबा दीदार कैसे हो सकता है, ये बता दें मुझे। कहाँ पे लिखा हुआ है? सारी ये आपके कहते हैं, बड़े जौन से हैं मौलाना भाई, अब्दुल कौन हमीद। कहता है? कौन बता कहता रहा है? हूँ, वादा बात लगाओ तो इधर। सुन ले, बात तो सुन ले। मौलाना अब्दुल हबीब तारी साहब जौन से हैं, भाई हवाला लगाओ। तो उनका हवाला वो कहते हैं, मैं बता तो रहा हूँ, और कैसे बताऊँ? भाई कुछ बताएं तो सही ना, कहाँ से बताया उन्होंने, कहाँ से सुना आपने कि आप लाइव मिर्जे शो जैसा में, आप मैं देखो। कह रहा हूँ लाइव शो में, ओ जाओ। लाइव शो में बताया। नहीं, ये काम हमारे पास नहीं है असद मियाँ, ये नहीं है ऐसे। अब क्या होगा, वो गाली गलोच होगी, बदकलामी होगी, तूत काड़ होगी, बस और कुछ भी नहीं होना। हवाला है को नहीं, इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू के बाद भी हवाला है को नहीं, वही सिर ढा के रखे हुए है, वो फलाने किया जी, अभी अब्दुल हबीब कादरी ने किए। चलो ये है मरज़ियत जनाब, ये है, देख लिया मरज़ियत। हाँ जी। अच्छा यार कासिम, बंदे ना इत्थे बराड़ दे उत्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗੇ ਹੋਏ। जी जी साहब जी बिल्कुल सही गल है। असल ते होया है वे कि सारे ही सन इत्थे मौजूद सन, लेकिन सारे बोल भी रहे सन। तुसी आओ ना ते वो किते सुनते सुनते ही निकल गए ने सारे।
नहीं नहीं वो ठीक है, जिन्हें जाना है बरात छड़ के जाए ना, ये कोई तरीका तो नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ बिल्कुल अखा ए जाके चाको च बंद रहने चाहिए ने बंदे, ਜੀ जिन्हों ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। भाई कोई काम शामे हो जाए ना, फिर तू इत्थे की करदा पे। ते होर कोई नहीं मरजाई, फिर थल्ले कोई काल ते आओ भाई, कोई मरजाई काल पा लो ते दलील दवो, ते दलील दा जवाब दलील ना लवो। हाँ बस एक ही असूल है साडे कोल, दलील दवो ते दलील लवो, नहीं ते तुहाडी बक बक सुनन दा ना टाइम नहीं साडे कोल है। एवें बक 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 इतराज 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 है। वो पहला मरजई आया ते ओ जी बुखारी च आया, पता नहीं केड़ी हदीस च आया, वो मैं कहना पिया हदीस दस केड़ी है, मैं खोल लेना, वो नहीं मैं वेहना वा गूगल च जाके वेहना, गूगल हाफिजा हुल्ला। चलो ए ते करतूत इन्हां मरजइयां दी दुर फिटे। बवो यार कासिम, ते थोड़ा जिहा नप के रखिया करो यार, ढिले ना होया करो, टैट हो के बरात करी दी हुंदी है। ठीक है, कौन आया? ਉਹੀ ਬੁਹਾਰੀ ਵਾਲਾ। सादे मतलब मैंने लगता हदीस ले आया मुंडा। हाँ ये बताओ तुम्हारे बाबे जो कलमे पढ़ा के गए अपने अपने नामों के, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, ओए उसका तुम जा दिफा करते रहो अपनी अभी तक। माँ दे ना चार शोहर तलाश कर जाके दौड़ जा, बांद्रा जे है। मिर्जा जूनियर जेल में कहता है मरजइयों की माओ को ना चार शोहर मिलेंगे, तो जिस दिन तुम्हें चार शोहर मिल गए ना, पसंद आ गए, ते उदन आ जाई बंदर जे ना हों। एवं बक बक भाई यही काम है बस मरजइयों का, और कोई काम ही नहीं, बक 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 ही लगाई हुई है। ते इन्हां दे फचवाड़े ते लित्तर मार के इन्हां कड्डिया करो, दौड़ जे तू बंदर जे ना हों। मरजइयों को तो हम कादियानियों से बदतर समझते हैं। कादियानी छोटा फितना है, मरजइयत बड़ा फितना है। ये बहुत बड़े उल्लू के पट्टे हैं। ठीक है कासिम, वो यार मैं भी फिर जान लगा, नमाज का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। चलो आओ भाई।